नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके लिए दो बड़े अहम ख्वाब लेकर आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत का होना। मुख्तलिफ सूरतें हैं इसकी। दो ख्वाब इसलिए कि एक ख्वाब हमसे पूछा गया, उसकी ताबीर पूछी गई कि एक आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर एक कम उम्र देखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को भी छोटा देखा है। यानी इस ख्वाब की वो ताबीर जानना चाहते हैं कि ये ख्वाब है और उसकी ताबीर क्या है। और दूसरा ख्वाब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक है कि एक शख्स ने ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है ख्वाब के अंदर। तो फिर इसकी ताबीर क्या है। मेरे दोस्तों, ये बड़े अहम ख्वाब हैं और ये हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ये दोनों ख्वाब उनके सामने बयान किए गए। उनसे इन ख्वाबों की ताबीर पूछी गई। मैं इंशाअल्लाह वो पूरा ख्वाब तफसील के साथ और उसकी ताबीर जो हज़रत ने बयान की है वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे दोस्तों, अगर कोई आपका और ख्वाब हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना ख्वाब शेयर करके हमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, पहला ख्वाब है, उस आदमी ने लिख कर भेजा है। वो कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि जैसे मैं मदीना मुनव्वरा की किसी मज़ाफाती बस्ती में हूं जिसमें कुछ हरे भरे दरख्त भी हैं और कुछ सब्जा भी है। उसी दौरान नमाज का वक़्त हो जाता है। नमाज की तैयारी के लिए जब बैतुल खला तलाश करता हूं तो चंद बोसीदा से बैतुल खला नजर आते हैं। जब तहारत के लिए उनके करीब जाता हूं तो देखता हूं कि गंदगी से भरे हुए हैं। ये देखकर अपने आप से कहता हूं कि यहां पर शिकंजा नहीं हो सकता, यहां तो और नापाक हो जाऊंगा। थोड़ी सी तलाश के बाद एक इस्तंजा खाना जो साफ नजर आता है उसमें मैंने इस्तंजा वगैरह से फारिग हो जाता हूं। उसके बाद वुजू वगैरह से फारिग होकर जब मैं मस्जिद में पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं कि यह मस्जिद तो मस्जिद नबवी है जिसमें उम्मत मोहम्मदिया के बेशुमार लोग इस कैफियत में हैं कि कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है और कोई जिक्र में मशगूल है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे हैं। मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक के दाएं जानब कुछ फासले पर हूं और आपको अच्छी तरह देख रहा हूं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मजमा से मुनफरद हैं और जिस्म मुबारक के जो हिस्से मुझे नजर आए वो इंतहाई रोशन और चमकदार थे। इसके साथ ही मुझे इस बात ने तरद्दुद में डाल दिया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया मुबारक अहलुल्लाह और अहले इल्म ने हमें बताए हैं या जो किताबों में लिखा है उसके मुताबिक एक तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बहुत कम देखता हूं और दूसरा कि दाढ़ी मुबारक भी आपकी मुख्तसर सी मुझे नजर आती है। जबकि उलमा से सुना है कि मखलूक में से कोई भी जिसमें शैतान भी शामिल है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। नीज उलमा से यह भी सुना है कि ख्वाब में अगर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आते हैं, ना कि कोई और। आपसे दरियाफ्त तलब अमूर ये है। अब मेरे दोस्तों, ये भाई इस ख्वाब के मुताल्लिक कुछ सवाल करता है। नंबर एक, क्या ये वाकई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत थी? नंबर दो, अगर ज़ियारत थी तो लोगों में इसका इजहार करना कैसा है? नंबर तीन, अल्लाह की इस नेमत को शुक्र के एतबार से लोगों में इजहार करना कैसा है? नंबर चार, साइल ने ख्वाब की इब्तदा में जो गंदगी देखी है वो क्या थी? यानी वो जो बैतुल खला देखे हैं उसके बारे में पूछ रहा है। और नंबर पांच, ये गंदगी वाली सूरत हाल साइल को पहले भी कई मरतबा ख्वाब में पेश आ चुकी है, इसकी वजाहत फरमाएं। तो मेरे दोस्तों, इस ख्वाब की ताबीर के अंदर हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं, उनका जवाब भी मेरे दोस्तों मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। वो फरमाते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ियारत है, लेकिन देखने वालों को अपने आमाल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नजर आती है।
اگر اس حلیہ کے مطابق نظر آئے جو احادیث اور شمائل کی کتابوں میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بات اس کے خلاف نظر آئے تو اس کو اپنی کوتاہی اور گندگی شمار کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ آپ کو جو گندگی میں بری ہوئی جگہ نظر آئی ہیں وہ اپنے نفس کی گندگیاں تھی، یعنی اپنے نفس کے اندر جو گندگیاں ہیں نا اس کی وجہ سے وہ گندگیاں نظر آئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں، کسی قسم کی لغویات میں مبتلا ہو آپ، اس لیے اخلاص کے ساتھ تمام گناہوں سے توبہ کرو اور کثرت سے درود شریف پڑھو۔ واللہ اعلم۔ اب میرے دوستو خواب نمبر 2، جس کے اندر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے۔ تو اب یہ جو خواب لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جا رہا ہوں، ایک لڑکا جس کی عمر 20-22 سال ہوگی مجھے کہتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یعنی وہ لڑکا جو 20-22 سال کا ہے وہ خواب کے اندر اس خواب دیکھنے والے کو کہتے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی کچھ بخشش کی گنجائش ہے؟ اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس نے کیا جواب دیا۔ پھر اس نے ایک چیز کو اوپر پھینکا، جب وہ نیچے آتی ہے تو اس سے آگ بھڑک اٹھی۔ میں روتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور اس کے پاؤں پکڑے کہ تو مجھ کو معاف کر دے۔ اس کے الفاظ کچھ ایسے تھے جیسے اس نے مجھے معاف کر دیا، لیکن پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے۔ اس موقع پر ماں کے قریب میرے بھائی اور بہن بھی موجود تھے، سب نے مل کر میرے ان الفاظ پر استغفار کہا۔ پھر میں جاگ گیا۔ بظاہر مجھے کچھ یاد نہیں کہ مجھ سے کیا گستاخی ہوئی، یعنی کہ اس لڑکے سے کیا گستاخی ہوئی یہ اس کو یاد نہیں ہے۔ میری ذہنی پریشانی میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے، میری رہنمائی فرمائیں۔ تو میرے دوستوں اب اس خواب کے جواب کے اندر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ اب وہ جواب سنیں ذرا، بڑا اہم جواب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اس کے لیے اجمالی طور پر دعا کر لینا کافی ہے۔ یہ دعا کرے کہ میں معافی کا خواستگار ہوں۔ کلمہ شریف اور درود شریف کثرت سے پڑھا جائے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا بھی بالواسطہ گستاخی ہے، اس لیے غور کریں کہ مجھ سے کسی سنت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، تو اس مخالفت کو چھوڑ دیں، جو مخالفت ہو رہی ہے اس مخالفت کو چھوڑ دیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ تو میرے دوستو یہ بڑے دو اہم خواب اور اس کی تعبیریں میں نے آپ کے ساتھ آج اس مختصر سے ویڈیو کے اندر شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ میں ایک ویڈیو لے کر آؤں گا جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احسن طریقے کے ساتھ کیسے خوبصورت انداز کے اندر زیارت کر سکتے ہیں۔ تو مزید خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔